तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तेणु ये चिंगुड़ी डालमा आ जो कखारु पत्र चुड़चुड़ा यहाँ केमिति केमिति प्रस्तुत होती जेजेमा केमती तैयारी करटा मुझे आपण मानक देखा जो चिंगुड़ी आसला से बर्तमान जेजेमा कौन कले ना भलक धुआ धुई करदे भलक धोबे बड़ चिंगुड़ी आने कि छोट चिंगुड़ी आने मध्यम साइजर चिंगुड़ी नहीं आसवे ताकू भलक धुआ धुई करदे मुझे केवल मुंड लांजटा बाहर कर देछि बास ता देहरे कौन करे ना हलदी गुंड लुण आग लुण हो पड़गला तापर जेजेमा निश्चित हलदी गुंड पकेबे हलदी गुंड कंचा सोरिष तेल पकईकि हलदी गुंड पड़ला कंचा सोरिष तेल पड़की भलक गोले गाड़े देवे कंचा सोरिष तेल हलदी गुंड लुण जमीती हेले पकेबे बास पकई भलक गोले गाड़े देवे बास बर्तमान गोला गोली माने सरीगला बा कि सुंदर देखा चिंगुड़ी गुड़िक बा 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 हलदी लुण गोले देला बहुत बढ़िया लगुच बा तापर से चिंगुड़ी भजा तेल पकईकि टिके भाजीदेवे तापर कौन कौन परिया दरकार कखारु झुडुंग आलू देशी आलू आ कंचा कदली ताकू छोट काटबेनी बड़ बड़ काटबे ना मिले सब डेक्ची से बसईदे पा गरम कले यहाँ प्रेसर कुकर में आपड़ करेंगे किंतु मु कहली ना तू डेक्ची कर जो हलदी गुंड से पानी रे पकईदे पानी से पकई दे सारापर हलदी गुंड पकई देला आपण कौन करेंगे गोलई देवे हलदी गुंड टे पा पके जो पड़ता गोलई देवे सेठू ताकू कौन करे ना घोड़े देवे जेमती पानी फुटी आसो टिके सेठू जो डाली धुआई थुआईता ताकू पकई देवे बास डाली की से पकई पकई देकरी ताकू घांटी देवे टिके घांटी देले बास डाली पड़गला सब डाली पड़गला आपण कौन करेंगे ना लुण टिके पकई देवे लुण स्वाद अनुसार आप लुण पकईबे जी दरकार से लुण पकईबे ना बेसी पकई दे कम पकई दे जो देशी आलू आलू कटा से आग सीझा दरकार कारण से डेरी हम सीझा को आग पकईदे तापर जो कंचा कदली कखारु झुडुंग कटा होता पकईदे कखारु पखार सब पड़गला कंचा कदली पड़गला बर्तमान बास कंचा कदली सब पड़गला आप जो झुडुंग काटिकी रखिथे ताकू सब साइज कर काटी हाँ साइज कर काटा बढ़िया लगे बास झुडुंग पड़गला झुडुंग पड़गला आपे घोड़े देवे बास ताकू देखो बास जे न फिटला भाया डालमा करिया फिटी नठू ताकू कौन करेंगे ना कड़े तेल गरम कर चीनी पकईकि मसला कषिया करेंगे मसला कषिया कले कौन करेंगे ना तेजपत्र पकईदे तेजपत्र पकईकि जो कंटा पियाज पकईदे तापर अदा पियाज रसुण जो आम बटा होकर अच्छे पड़ो कारण मत अदा पियाज रसुण बाटिकी माने अदा पियाज रसुण बटा छड़ा आउ कि मसला पड़े मत भल लगे आपण मैंने चाहिए तादे धनिया गुंड पकई पारे जीरा गुंड पकई पारे किंतु मु जेजेमा को सदाबले कहे अदा पियाज रसुण बाटिकी रोसई कले तार जो स्वादटा आसो अन्य कौन आसबनी तेणुक मोर अदा पियाज रसुण पेस्ट जो होता बटा होता पड़गला बास ताकू से भलक घाटी जाओ पियाज जारी आसिले आपण कौन मसला जो बटा होता पकईदे पकई दे सारापर से फुटू फुटी फुटू टिके मसला तो पुणी हलदी गुंड टिके पकईदे बास हलदी गुंड पड़ सारापर भलक गोले गाड़े देवे बास भलक गोले गाड़े देवे एकदम धरिकी गोले गाड़े देला बास देखो तो सुंदर भाव में हाँ लंका गुंड टिके पकईदे कारण टे लंका गुंड टिके न पड़े भल लगे से जो आम टमाटो कटाई पकईकि भलक मसला को माने कषिबे भलक कषा कषि करी ना मसला बासना हम न कषिले तेणु भलक कषिब ना मसलिया मसलिया लगे कषियाटा टे भल कर जो चिंगुड़ी भजा होता पकई भलक कषिदेवे हाँ बास टिके पानी देदेवे टिके पानी से आउ गोले गाड़े देवे बास बास हो गला
বা ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ହେଇକି ସେପଟେ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏପଟେ ମସଲା କଷା ହେଇକିରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ି କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମାରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସିଧା ଆଣିକି ଡାଲମାଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା କ'ଣ ଆକୁ ପକାଇଦେବେ, ତାକୁ ତ ପୁଣି ଡାଲମାଟାକୁ ପୁଣି ବଘାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନ ବଘାରିଲେ ଡାଲମାଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଇଏ ସିନା କଷା ହେଇକିରି ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ କଷା ହେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାଲମାଟାର ସବୁବେଳେ ଛୁଙ୍କ ଟିକେ ଦରକାର, ବଘାରିଆ ଦରକାର। ସେଠୁ କରେଇ ବସିଲା, ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ତେଲ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ। ବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍କାଟା ଫୁଟି ଆସୁ ପରେ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଫୁଟଣ ପଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା, ଦେଖିବେ ଭଲ କି ଟିକେ ଫୁଟିଯିବା ଦରକାର, ନ ଫୁଟିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ସବୁବେଳେ ଖାଇବାଟା ମନ ଦେଇକି ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାସ୍ ତାକୁ ନେଇକି ବଘରା, ବାସ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଡାଲମାରେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ି କଷା ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଦେହରେ ଥୋଇ ଦେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ବାସ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ, ହେଇଗଲା ଡାଲମା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଲିଆ ନାଲିଆ ହେଇ ଦେଖାହେଉଛି। ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ ବା ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ପୁଣି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେବ, ଭଲ ଲାଗିବ ବି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେଉଁ କଟା ହେଇକି ଥିଲା ତାକୁ ପକାଇ ଦେବେ। ବାସ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଯେଉଁ କଖାରୁ ପତ୍ର ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା, ତା ପାଇଁ ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ କଟା ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ତେଲ ପଡ଼ିଲା, କଖାରୁ ପତ୍ର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଛି, ଡଙ୍କ ବି କଅଁଳିଆ ଡଙ୍କ ବି କଟା ହେଇଛି। ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଫୁଟଣ ଟିକେ ପଡ଼ି ଯେମିତି ଫୁଟି ଆସିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଫୁଟିବା ଦରକାର, ନ ଫୁଟିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଫୁଟଣଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ, ଫୁଟଣ ବା ତା ନା ଫୁଟିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଠୁ କଖାରୁ ଯେଉଁ କଟା ହେଇକି ଥିଲା କଖାରୁକୁ ପକାଇଦେବେ। ଜହ୍ନି ଯେଉଁ କଟା ହେଇକି ଥିଲା ଜହ୍ନିକି ପକାଇଦେବେ। ଜହ୍ନି ପକାଇ ଦେଇକରି ତାପରେ କ'ଣ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଗିଲା କଖାରୁ ଡଙ୍କ ସବୁ କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇକରି ଭଲକି ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବେ। ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲା ପରେ ହେଇରେ ରୋଷେଇ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖ। ତାକୁ ଗୋଳଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ କହୁଛି ତ ସେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଗୋଳେଇ ଗାଳେ ଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ। ଗରମ ଟିକେ ହେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ସେଉଠୁ ତାପରେ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଗରୁ ପକାଇବେନି, ଭେଣ୍ଡିଟା ଟିକେ ପଛରେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ମିଳେଇଯିବ ପୁରା। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ପଛରେ ପକାଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଇକରି ଗୋଳେଇ ଗାଳି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଯେତିକି ଆପଣ ଦରକାର ସେତିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ, ଅଧିକା ଲୁଣ ପକାଇବେ ନା ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ସେସବୁ। ତେଣୁକରି ବେଶୀ ଲୁଣ ନ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, କାରଣ ସିଝିବା ଦରକାର। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଖାରୁ ପତ୍ର ଆମର କଟା ହେଇକି ଥିଲା, କଅଁଳିଆ କଖାରୁ ପତ୍ର ଯେଉଁ କଟା ହେଇକି ଥିବ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେବେ। ବାସ୍ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାରଣ ସିଝିବା ଦରକାର ନା। ସେ କଖାରୁ ପତ୍ର ସିଝିବା ଦରକାର। ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ଯେଉଁ ଛେଚା ହେଇକି ଥିଲା ରସୁଣ ସେଇଠୁ ପକାଇ ଦେବେ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ, ବଢ଼ିଆ। ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ ତ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଆକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଚିଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ହଉ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ଖାଇ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ। ଗଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ନେଇକି ଆଇଲି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ହେଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ମାନେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ପଡ଼ିନି। ଦେଶୀ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିବା କଥା ସେଇଆ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଏଇସବୁ ପଡ଼ିକିରି ଏ ଡାଲମାଟି ହେଇଛି। ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଭୋଜିଭାତ ହୁଏ, ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଉଷୁନା ଭାତକୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି କଖାରୁ ପତ୍ର ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା।
कखारु पत्र जो डंक आनी तार अगिला अगिला पत्र काटी ता डंक काटिकी एटा एटा तैयारी कखारु पत्र चुचुड़ा ता सागे आंब आंब सीजन है आंब आ काकुड़ी एतिक हूँ मोर आज खाଇବା ता सागे मुझे आज जेजेमा कहली मत आज प्लेट्रे देना मत आज खली पत्र दे कदली पत्र नथिला तेणु खली पत्र रे मत भात बाड़ी दे ता ऊपर डालमा पकई दे जेमती गाँ मानक भोजी सब हुए मुझे कहली से भाया डालमा को ता ऊपर पकई दे मु बर्तमान खाईकरी खाइबी ताकू से पकईदेला ता देहरे सेठू मुझे बर्तमान आपण मानक खाईकरी कहूँ ए चिंगुड़ी डालमा केमती कखारु पत्र चुचुड़ा केमती कौन कर जेजेमा खाइबा एटा टिके बेसी बहलिया करेनि चिंगुड़ी डालमाटा जमा बहलिया कर टिके टिके अल्प हल्का टिके पतला टिके करेंगे ना भल लगे खाया गोलैक खाया पड़ो तो हाँ तेणुक मुझे बर्तमान आपण मानक खाईकरी कहूँ केमती है बहुत बढ़िया है कखारु पत्र चुटाटा खाई कहवा सदर जो देसी खाद्य मुझे सब देसी खाद्य देखा घरे जो जिनस हो देखा बाहर जिनस भी देखा किंतु घर खाइबाटा बहुत समय मुझे देखाए घरे जहाँ रोषे हुए मुझे आपण मानक देखाए घर खाइबा मत बहुत भल है बाहर बेले बेले खाए किंतु बाहर खाइबाटा मुझे जी न देखाए किंतु घर खाइबाटा आपण मानक बेसी देखाए तेणुक मुझे बर्तमान पुणी खाऊँ खाईकि भल लगुच एकदम चिंगुड़ी डालमाटा बढ़िया है चिंगुड़ी डालमा ओ बहुत बढ़िया है चिंगुड़ी चिंगुड़ी खाइले हाँ कखारु पत्र चुचुड़ा है ताकू भी खाइले खाइला पर एते शांति लगुच आपण मैंने विश्वास करें ओ ओ फास्ट क्लास आपण मैंने घरे करी खाइबे मते कहिबे।